What a nice guys. Welcome again guys. Nandito na po tayo may another recipe tip. Ito guys, ang ating recipe for today ay sarsyadong tilapia guys. What a nice. Ito guys, yan, fresh na fresh from the ocean. Ayan na guys, piniprepare na ang ating mga ingredients guys. Kamatis, sibuyas, bawang, at ano pa mga ingredients guys. Yung pinagsama-sama na bawang, ayan, dinikdik na guys. What a nice guys. Yung mas maganda dyan guys, maraming kamatis guys. Yan. And then we need also guys na maglalagay tayo dyan ng itlog guys, 2 itlog na galing sa aming farm bill. What a nice. Yan, binabalatan guys yung bawang. Chop muna guys. Yan, masarap ang para dumidikit ang sarap. Ayan guys, yung itlog from the farm. Dalawang itlog yan guys. What a nice. Mamaya natin ilalagay. Yan, binabati. Yan, what a nice. Bati-bati lang dyan pag may time. At tilapia from the ocean guys. Ayan, pinirito na guys. Toasted muna natin ng konti yan guys bago natin ilagay. Ayan guys, sibuyas, bawang, kamatis. Yan ang mga kailangan lang natin. Mga simpleng ano lang guys, recipe. Ayan, iprito muna na guys natin ang bawang. Ilagay ang bawang. What a nice. At ilagay na ang sibuyas. Isabay-sabay. Mekos na yan. What a nice. At yan guys, yan. At ilagay na natin guys ang kamatis. Yan guys. I think siguro guys mga nasa 15 pieces na kamatis guys ang nilagay ko dyan guys. Yan. What a nice. Yan. I-mekos muna yan. What a nice. Yan. Mabilisan guys. Nagugutom na daw guys yung aking mga pre-taste na mga kasama kong kakain ngayong araw na to. What a nice. Ilagay na natin. Konting tubig guys, para medyo may sarsa. Yan guys, what a nice. Tubig lang guys para medyo magkano. And then guys, mekos mo lang yan. What a nice. Ayan, mekos lang yan. At lagyan ng paminta. What a nice. Yan, what a nice. Nilagyan ko dyan guys ng pampalasa. Yan, may secret ingredients. What a nice. At ayan guys, yan, mekos mo lang yan. Kailangan guys, palambutin ng todo yung kamatis. Yan. At ilagay na ang egg. Yan, from the farm. What a nice. At imekos mo na yan. What a nice. Yan. Yan mo lang guys, yan. What a nice yan. At ilagay na. Naprito na guys yung tilapia. Pagsama-sama na yan. Yan. Imekos na yan mga isang. Magsama-sama na yan. What a nice yan. Ang sarap niyan. Linis yan. Malinis. What a nice. Ilagay na yan. Yan. Iyan lang guys yan. Ilagay sa taas. Baba. Yan. What a nice. And then pakuloy ng todo yan guys. Yan. Mekos na yan. Pakuloy ng todo. What a nice. Yan guys. Tignan ko muna dyan. At ayun. Pwede na. What a nice. Pwede kulo-kulo na guys. Yan. Tabla-tabla ng laban guys. Maya-maya ito. Isa-serve na natin to guys. So pwede nang iserve to. What a nice. Yan guys. So kitang-kita. Kulong-kulo. Dikit na guys yung mga ingredients na ginisa natin. At maglalasa na sa loob ng tilapia. Pritong tilapia. What a nice. Wow. Yes. Yan. Exercise na naman to guys. Yeah. So guys, i-follow nyo lang po ako sa aking What a Nice TV. Yan, What a Nice. Ayan guys, iserve natin. Ano pang gagawin natin? So let's get on. Matikman na, exercise na yan. Panalo yan. Yan mga insan.